पिछली वीडियो में हमने इस बात का जिक्र किया था कि इसराइल की तबाही का सबब सिर्फ दो कौमें बनेंगी, और वो कौमें जिनका जिक्र हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलता है, जो इसराइल को चारों तरफ से घेर लेंगी। बाइबल मुक़द्दस उन कौमों को जूज और मजूज का नाम देती है। तो आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि आखिर वो कौमें कौन सी हैं और कहाँ से आएंगी। क्या ये इंसान होंगे या कोई और मखलूक़ात? तो आज आपको इस वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। एक बार फिर आप तो व्यूअर्स की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए कलाम मुक़द्दस में से मकाशफ़ा की किताब उसका 20वां बाब 7वीं से 10वीं आयत का मुतालिया करते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन कौमों को जो ज़मीन की चारों तरफ होंगी यानी जूज और मजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा। उनका शुमार समुंदर की रेत के बराबर होगा, और वो तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगी और मुक़द्दसों की लश्करगाह और अजीज़ शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी, और आसमान पर से आग नाज़िल होकर उन्हें खा जाएगी, और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहाँ वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन हमेशा अजाब में रहेंगे। आमीन। तो ये जो 7वीं आयत में 1000 बरस का जिक्र हो रहा है, इनसे मुराद ये वो बरस हैं जब खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर दोबारा वापस आएंगे और 1000 बरस तक वो ज़मीन पर बादशाही करेंगे, और इस दौरान इब्लीस को कैद में रखा जाएगा। और जब ये 1000 साला बादशाही पूरी हो जाएगी तो उसके बाद इब्लीस कैद से छोड़ दिया जाएगा। तो वो शैतान उन कौमों को जो ज़मीन की चारों तरफ होंगी उनको गुमराह करेगा और उनको लड़ाई के लिए उकसाएगा कि आओ हम उस कौम को जो खुदा की कहलाती है, और उन मुक़द्दस लोगों को जो खुदा के अजीज़ शहर में बसते हैं, वो शहर जिसमें यीशु ने अपना तख्त लगाया है, वो शहर जिसमें यीशु राज करता है, और वो शहर जिसमें उसके लोग राहत और आराम से बसते हैं, और उस शहर की ना फसील है ना उसके फाटक हैं। आओ हम उस पर चढ़ाई करें और उसको लूट लें और उसको वीरान कर दें। इब्लीस का एजेंडा ये होगा कि वो उस शहर और उस शहर के बसने वालों को तबाह बर्बाद कर दे। लेकिन कलाम बयान करता है कि जब वो उस शहर को घेर लेंगे तो आसमान से आग नाज़िल होगी और उनको खा जाएगी। ये हशर होगा इब्लीस का और उन कौमों का जो जूज और मजूज के नाम से कहलाती हैं। वो गंधक की झील में डाले जाएंगे। लेकिन आज हमें होशियार और समझदार होने की ज़रूरत है कि कहीं हम उस दौर में जब ये आए उस वक़्त हम इब्लीस की बातों में आकर गुमराह ना हो जाएं, और उस दौर में जो लोग कलाम की नासमझी के सबब से गुमराह हों उनको भी कलाम की ये सच्चाई की बातें बताकर गुमराही से उनको बचा लें, ताकि वो हमेशा की आग से महफूज रहें। तो 8वीं आयत में जो कौमें जूज मजूज के नाम से कहलाती हैं, आखिर ये कौन है, आज हम इस पर तफसील से बात करेंगे। जूज और मजूज को इंग्लिश में गोग एंड मगोग कहते हैं, और ग्रीक कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक इनका जो मतलब है वो ये है। जूज को माउंटेन यानी पहाड़ कहा जाता है, और माजूज का मतलब है द लैंड ऑफ जूज यानी जूज की सरजमीन। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से जूज और मजूज के मतलब 3 बातों पर गौर करेंगे। तो जो पहली बात है वो ये है कि जूज और मजूज कौन है, क्या ये इंसान है या हैवान है या कोई और मखलूक़ात है। दूसरी बात कि जूज और मजूज इसराइल पर क्यों चढ़ाई करते हैं। तीसरी बात कि जूज और मजूज की हलाकत। तो पहली बात, जूज और मजूज कौन है। मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ नज़रियात इस पर पाए जाते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जूज और मजूज जो हैं आधे इंसान होंगे आधे हैवान होंगे, और कुछ लोगों का ये कहना है कि भी ये जिन्नात होंगे। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये दज्जाल होगा और ये आकर इसराइल पर हमला करेगा और उसके लोगों को मारेगा। मुख्तलिफ नज़रियात इस पर पाए जाते हैं, लेकिन जितने भी नज़रियात पाए जाते हैं वो इंसानों से हट कर ही पाए जाते हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या कहती है? बाइबल मुक़द्दस ना ही इनको हवान कहती है और ना ही कोई और मखलूक़ात कहती है, बल्कि ये इंसान ही हैं और इंसानों की तरह ही नज़र आते हैं। ये 2 नाम हैं, एक जूज जिसका मतलब है पहाड़, दूसरा मजूज जिसका मतलब है जूज की सरजमीन। बाइबल मुक़द्दस में जो मजूज था वो नूह के बेटे याफत का बेटा था, और जो जूज था वो रोबन की नस्ल में से समाया का बेटा था। जूज जो था बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक मजूज की सरजमीन और रूश और मिस्र और नोबल की सरजमीन का हुक्मरान था।
تو جو پہلا خیال ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ یافت کے بیٹے ماجوج اور سمایا کے بیٹے جوج کی نسل ہوگی، اور دوسرا جو خیال ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بے دین اور ملحود قومیں ہوں گی جو مخالف مسیح ہوں گی۔ اس قوم کا ایجنڈا وہی ہوگا جو ابلیس کا ایجنڈا ہے کہ وہ خدا اور اس کے لوگوں کے خلاف ہو۔ یہ قومیں بدی کا اتحاد ہوں گی، یعنی یہ وہ قومیں ہوں گی جو بدی پر مغلوب رہتی ہیں، یہ وہ قومیں ہوں گی جو بدی کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہیں، یا یوں کہہ لیں ایک طرف بدی ہوگی اور دوسری طرف نیکی ہوگی۔ جب بدی نیکی سے لڑنے کے لیے نکلے گی تو نیکی بدی کو ہمیشہ کے لیے ہرا کر رکھ دے گی۔ دوسری بات کہ جوج اور مجوج اسرائیل پر کیوں چڑھائی کریں گے؟ جب جوج اور مجوج اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے نکلیں گے تو یہ اس وقت آخری لڑائی ہوگی، کیونکہ اس کے بعد کوئی بھی خدا کے مقدس لوگوں کو نہ تنگ کر پائے گا نہ ان سے لڑے گا، کیونکہ خدا اس وقت قوموں کو گمراہ کرنے والے اور وہ قومیں جو گمراہی کا شکار ہوں گی ان کو ہمیشہ کی گندک کی آگ کے سپرد کر دے گا۔ جوج اور مجوج کی یروشلم پر چڑھائی کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بھی یہ قومیں مخالف مسیح ہوں گی۔ مسیح کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ نجات پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں اور خدا کے قدموں میں ابدی سکون کے ساتھ رہیں۔ تو یسوع مسیح کی دوسری آمد ثانی میں جب یسوع مسیح کو اس صہیون پر اترے گا اور یروشلم میں اپنا تخت لگائے گا 1000 سالہ بادشاہی کے لیے، تو اس وقت یسوع کے لوگ اور خدا کے لوگ اور مقدسین جو ہوں گے وہ یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے وہ راحت کے ساتھ رہیں گے اور خوشی میں ملبس ہو کر اس 1000 سالہ بادشاہی کا حصہ ہوں گے۔ تو کلام مقدس کے مطابق جب یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی پوری ہو جائے گی تو ابلیس کو قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور جب ابلیس کو قید سے چھوڑا جائے گا تو وہ قوموں کو اکٹھا کرے گا، ورگلائے گا اور ان کو اکسائے گا کہ آؤ ہم اس مقدس شہر کی طرف بڑھیں، آؤ ہم ان لوگوں کی طرف بڑھیں جو امن کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو کلام بیان کرتا ہے کہ جب ابلیس جو ہے وہ مسیح کے مخالف نکلے گا تو اس وقت قومیں جو ہیں وہ بدی کے لیے اتحاد باندھیں گی، اور جو قوموں کا شمار ہوگا وہ سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، اور یہ زمین کو اس طرح ڈھانک لیں گی جیسے کوئی بادل زمین کو ڈھانک لیتا ہے، اور یہ چاروں طرف سے یروشلم کو گھیر لیں گی۔ اس وقت آسمان سے آگ نازل ہوگی اور ان کو کھا جائے گی۔ تیسری بات کہ جوج اور مجوج کی ہلاکت کیسے ہوگی؟ کلام بیان کرتا ہے کہ جب یہ قومیں جو جوج اور مجوج کے نام سے کہلاتی ہیں یروشلم کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، تب خدا کا قہر ان پر برسے گا، اور یہ قہر انتہائی بھیانک ہوگا اور پوری دنیا میں خدا کی تقدیس ہو جائے گی، اور ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا اور اقرار کرے گا کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ جب خدا اپنا قہر برپا کرے گا تو اس روز اسرائیل کی سرزمین پر سخت زلزلہ ہوگا، اور یہ زلزلہ ایسا ہوگا کہ اس کے سبب سے تمام زمین کے پرندے، کیڑے مکوڑے، مچھلیاں تک ہلچل میں آ جائیں گے اور پہاڑ گرنا شروع ہو جائیں گے، اور انسان خدا کے حضور تھر تھرانا شروع کر دے گا، اور پھر خداوند یسوع مسیح جوج اور مجوج میں وبا اور ان میں تلوار کھینچ کر خون ریزی کرے گا اور ان پر بڑے بڑے اولے اور آگ اور گندک برسائے گا۔ یہ سب اس لیے ہوگا کہ خدا کی تقدیس ہو اور سب جانیں کہ یسوع ہی خداوند ہے۔ یہ آخری لڑائی ہوگی، یہ آخری جنگ ہوگی بدی کی نیکی کے خلاف۔ اس کے بعد یسوع مسیح ابلیس کو، حیوان کو، جھوٹے نبی کو اور گمراہ قوموں کو گندک کی آگ کے سپرد کر دے گا۔ اگر اس کے بعد کچھ ہوگا تو صرف یسوع ہوگا اور اس کی دلہن ہوگی جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے اور برکت پائی ہے تو ضرور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، میں گاڈ بلیس یو۔